An bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye dan tɛ foli min na an b'a fɔ aw bisimila Samata Sɛgɛw ka kibaruya kɛnɛ kan minnu bɛ ballon tan Europe kɔnɔna la. Bita an b'a daminɛ Turkikaw fɛ yen na olu ka championnat deuxième division kun bɛ tile 11 na ni week-end na. O la Erzurum Sport ale ni Balıkesir Sport kun karilen de ɲɔgɔn na. Ali Male attaquant international malien do ale bɛ Erzurum Sport la a kɛra sababu ye ale ka san celu fɔlɔ don sanga 23 an dolati kɛnɛ kan. O kɛla u ka celu fɔlɔ ye wa u ye se sɔrɔ 2-1 a ballon tan in na. A ka tɔn bɛ jɔyɔrɔ 4nan na classement na kuru 22 u ka farankan ye 6 ye tile 11 o kɔfɛ. An bɛ taa Premier League kɔnɔna la Angleterre olu ka championnat bɛ tile 10 na. O hukumu kɔnɔna la Southampton ale se sɔrɔ Watford kan 1-0 ni week-end na. Musa Djenepo ele international malien do ale ma ye kɛnɛ kan. O jaabi kɔfɛ a ka tɔn bɛ jɔyɔrɔ 14 na kuru 12 b'u bolo. Tile 11 dolati senfɛ Southampton ni Aston Villa bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vendredi novembre kalo tile 5 san 2021 20h wagati. O toga kelen na Brighton ale Liverpool kuru kila 2-2 tile 10 Premier League o kɔnɔna la samedi octobre kalo tile 30 san 2021. Yves Bissouma milieu international malien do n'an kun famana k'a ye wa ale kɛla titulaire a ballon tan kɔnɔna la ɲana k'a jɔyɔrɔ bila sanga 50 kuma la. O filan bi kɔfɛ Yves Bissouma ka tɔn bɛ jɔyɔrɔ 7 na kuru 16. Brighton ale ni Newcastle bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ samedi novembre kalo tile 6 san 2021 17h30. Moldavie championnat ale tun bɛ tile 15 la. O la week-end tɛmɛnen Sheriff Tiraspol a ye se sɔrɔ Petro Cup kan 2-0. O jaabi kɔfɛ FC Sheriff Adama Traoré Malula ka tɔn ani Musa Kiyabu ka tɔn olu bɛ ka jɔyɔrɔ 3nan sinsin kuru 31 u ka farankan o ye 31 nka FC Sheriff kan dolati 3 bɛ kɔfɛ n'o ye match en retard ye. Tile 16 dolati kɔnɔna la FC Sheriff ale ni Zumburu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ samedi novembre kalo tile 6 san 2021 a bɛ daminɛ 15h wagati. O bɛ kɛ sababu ye an bɛ wulikajɔ kɛ ka taa Ligue 1 française kɔnɔna la olu ta kun bɛ tile 12 na o senfɛ 3 ale ni Rennes filan bi kɛ 2-2 samedi octobre kalo tile 30 san 2021 Kwame Rumini Gesan ale san 90 bɛɛ lajɛlen tan 3 fanfɛla la. Youssouf Kone ale donna sanga 50 ani sanga 4 na. Rennes fanfɛla la Amari Traoré Rennes capitaine ani Aigle ka capitaine ale sanga 90 bɛɛ lajɛlen tan wa kɛmɛ sara la a ka passe 90 o de réussira. O filan bi kɔfɛ Rennes bɛ jɔyɔrɔ 4 na kuru 19 u ka farankan ye 3 ye. 3 ale bɛ jɔyɔrɔ 14 na kuru 13. Tile 13 hukumu kɔnɔna la 3 ale bɛ wulikajɔ kɛ ka taa Lens fɛ yen nɔ vendredi novembre kalo tile 5 san 2021 20h wagati. Rennes ale ni Lyon bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche novembre kalo tile 7 san 2021. Kato Fransi FC Nantes ale fɛnɛ bina Montpellier ɲɛkɔrɔ 2-0. Nantes fanfɛla la Charles Traoré défenseur international malien do a ye sanga 90 bɛɛ lajɛlen tan. Mun ye Khalifa Koulibaly ale donna match la sanga 68 o kuma la. O défaite kɔfɛ Nantes bɛ jɔyɔrɔ 9 na kuru 17. Tile 13 hukumu kɔnɔna la Nantes ni Strasbourg bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche novembre kalo tile 7 san 2021 a bɛ daminɛ 14h wagati. Mun ye Racing Club de Lens ale fɛnɛ bina Lyon ɲɛkɔrɔ 2-1 tile 12 o dolati senfɛ. Cheikh Doucouré ale sanga 90 bɛɛ lajɛlen ta Lens fanfɛla la. Massadio Aidara ale tun ye remplaçant ye. O défaite kɔfɛ Lens bɛna jɔyɔrɔ 4 na kuru 21 u ka farankan ye 7 ye. Tile 13 dolati senfɛ Racing Club de Lens ale ni 3 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vendredi novembre kalo tile 5 san 2021 20h wagati. FC Metz ale fɛnɛ ni Saint-Etienne ye kuru kila 1-1 tile 12 hukumu kɔnɔna la vendredi novembre kalo tile 30 san 2021 Boubacar Kiki Kouyaté défenseur international malien do a ye sanga 90 tan Metz fanfɛla la. O filan bi b'a to Metz bɛ to jɔyɔrɔ 19 na kuru 7 tile 13 senfɛ FC Metz ale ni Olympique de Marseille bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche novembre kalo tile 7 san 2021 midi wagati.
Reims bina Bordeaux fɛ 2-3 tile 12 hukumu kɔnɔna la. El Bilal Touré attaquant international malien don a kɛla titulaire wa ale de Reims ka bi2 passe décisive kɛ ɲana ka jɔyɔrɔ bila sanga 86 na. Musa Dumbuya ale tun ye remplaçant ye. O défaite kɔfɛ Reims bɛ jɔyɔrɔ 17 na kuru 11 u ka dɔbɔ ye 3 ye. Tile 13 ndolanci hukumu kɔnɔna la Stade de Reims ni AS Monaco bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche novembre kalo tile 7 san 2021 14h wagati. Kato Francis n'a mis à 2e division qu'on a la clé tanana comme Sénène. Amiens, allez nous basser au lieu flanbique fou à fou. Clé tanana balantan au lieu fait Ligue 2 française qu'on a là. Au comme qu'on a là, Amiens fanfla la Mamadou Fofana défenseur international malien de Aïssan qu'on a don bella jalentan. Au flanbique qu'on fait Amiens major tan chikina na krutan saba. Clé tandourna comme qu'on a là, Amiens allez ni camé samedi novembre kalot le oro sans pafla an mougan clé 18h wati. O toka kelen na Auxerre ale se sɔrɔ Valenciennes kan 2-1 lundi novembre kalo tile fɔlɔ san 2021 okumu kɔnɔna la Lasine Sinayoko ale de ye celu fɔlɔ don ka taa Auxerre kanu la sanga 50 o sɛbɛn in kɔfɛ Auxerre ale bɛ jɔyɔrɔ 3nan na kuru 26 o b'u bolo. Birama Touré ale fɛnɛ milieu international malien a fɛnɛ kun bɛ ntolanci kɛnɛ kan a fɛnɛ sanga 90 bɛɛ lajɛlen tan Auxerre fanfɛla la. Tile 15 okumu kɔnɔna la samedi novembre kalo tile 6 san 2021 Auxerre ale ni Po bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 14h wagati. O bɛ kɛ sababu ye an bɛ pankuru ta ka taa Allemagne Bundesliga ale tun bɛ 10e journée la o hukumu kɔnɔna la Hoffenheim ale se sɔrɔ Hertha Berlin kan 2-0 ni weekend tɛmɛnen na Jadji Samassekou milieu international malien don ale donna ndolanci kɔnɔna la sanga 76 na o jaabi kɔfɛ a ka tɔn bɛ jɔyɔrɔ kɔnɔna la kuru 14 o ka faranga ye 4 tile 11 na hukumu kɔnɔna la Hoffenheim ale bɛ wulikajɔ kɛ ka taa Bochum fɛ yen nɔ samedi novembre kalo tile 6 san 2021 14h30 wagati. Mun ye RB Leipzig ale ni Francfort ye flanbi kɛ 1-1 Bundesliga tile 10 hukumu kɔnɔna la Amadou Aïdara milieu international malien don a ye sanga 90 bɛɛ lajɛlen tan Leipzig fanfɛla la. O jaabi kɔfɛ Amadou Aïdara ka tɔn bɛ jɔyɔrɔ 8 na kuru 15 u ka faranga ye 11 tile 11 na hukumu kɔnɔna la Leipzig ni Dortmund bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ samedi novembre kalo tile 6 san 2021 17h30 wagati. Italie Serie A kun bɛ tile 11 na FC Salernitana ale bina Napoli fɛ 1-0 ni weekend na Lassana Coulibaly milieu international malien don a ma ye kɛnɛ kan ka d'a kan halisa a fari man di a la. O défaite kɔfɛ a ka tɔn bɛ jɔyɔrɔ 19 na kuru 7 o ka dɔbɔ ye 13 ye. Tile 12 ndolatiw senfɛ FC Salernitana ale ni Lazio de Rome bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche novembre kalo tile 6 san 2021 13h wagati. Autriche Bundesliga kun bɛ tile 13 na RB Salzburg ale ni Red ye kuru tila 2-2 ni weekend tɛmɛnen na Mohamed Kamara milieu international malien don ale sanga 90 bɛɛ lajɛlen tan RB Salzburg fanfɛla la. Dawuda Gindo ale tun ye remplaçant ye mun ye Sekou Keita ye a ma ye kɛnɛ kan nka a b'a kan ka segin ka na dɔɔni ka bɔ a ka bana la. O jaabi kɔfɛ Salzburg bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 35 u ka faranga ye 24 ye. Tile 14 senfɛ mun ye RB Salzburg ye olu ni Austria Vienne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ samedi novembre kalo tile 6 san 2021 16h wagati. An bɛ wulikajɔ kɛ ka taa Norvège ni wagati la Elite Serien tun bɛ tile 25 na o senfɛ Sarpsborg 08 ale se sɔrɔ Viking kan 2-1 weekend tɛmɛnen o la Ibrahima Kone attaquant international malien don ale sanga 90 Sarpsborg fanfɛla la. O sɛbɛya kɔfɛ Sarpsborg bɛ jɔyɔrɔ 10 na kuru 32 b'u bolo. Tile 26 ndolatiw senfɛ Ibrahima Kone ka tɔn Stabæk bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ samedi novembre kalo tile 6 san 2021 17h wagati. O bɛ kɛ sababu ye an bɛ wulikajɔ kɛ ka taa Belgique ni wagati la olu ta kun bɛ tile 12 na Standard Liège ale ni Courtrai olu ye flanbi kɛ 1-1 o tile 12 ndolati senfɛ Musa Sissako défenseur international malien don ale sanga 90 bɛɛ lajɛlen tan Standard Liège fanfɛla la. O flanbi kɔfɛ a ka tɔn bɛ jɔyɔrɔ 16 na kuru 16 o b'u bolo tile 13 ndolatiw senfɛ Musa Sissako ka tɔn ale ni FC Bruges bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche novembre kalo tile 7 san 2021 midi 30 wagati.
Cheikh Ismaila Coulibaly o yɔrɔ kelen na ale kɛla passeur décisif ye Berchot ka sɛbɛya senfɛ RFSC seren kan 3 ani kanangolo ni week-end la. Cheikh Ismaila Coulibaly ale ni mun donna sanga 76 na ale kɛla passeur décisif ye sanga 80 ani sanga 1 na o ka celu sabana o senfɛ. O kɔfɛ a ka tɔn bɛ jɔyɔrɔ 18 na kuru 5. Ka kunche Portugal Victoria Guimarães Falaise Sago ka tɔn ale bina Sporting Portugal fɛ 1 ani kanangolo ni week-end tɛmɛnen. Falaise Sago ale donna deuxième mi-temps kɔnɔna la. O défaite kɔfɛ Victoria Guimarães ale bɛ jɔyɔrɔ 7 na kuru 13 tile 11 dolatiw senfɛ. Victoria Guimarães ale ni Moreirense bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ samedi novembre kalo tile 6 san 2021 20h30 waati. An b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn aw minnu ye an ka video in lajɛ. An b'a fɔ a ka partager wa a ka kofɔ a tɔɲɔgɔn fana u ka se ka bɔ Mali dolatilaw ka kibaruya kalama. Toujours a y'aw abonné ka notification activer walasa a ka kibaruya sɔrɔ n'an y'a bila wagati min. A k'an bɛn n'Ala sɔnna ma week-end nata.